the intro, there are three things that I want to talk about. Okay, first, professions. A profession is a job, which is someone works for what they had studied. Okay, it is what they do to get money for a living. People often study for years to do their job, but nowadays in some cases there are people who have studied for years but don't get a job because lack of experience. Okay, number two, there are many type of professionals. Either they are business people or athletes. There are many categories and group. Okay, such as accountant, lawyer, teacher, commercial banker, seafarer, engineer, laborer, lecturer, and many more. Okay, number three, what are example of professional ethics? Okay, some professional organization may define in terms of number of discrete components, typically like honesty, confidentiality, objectivity, respect, trustworthiness, and transparency. Okay, can you imagine after doing all that what will happen? Okay guys, it will build customer loyalty, it will enhance company reputation, it will create positive work environment, and it will retain good employees. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Zafri bin Marizal. So for profession on football player. So profession is a paid occupation, especially one that involve prolonged training and formal qualification. So as we know, profession is similar to career. In football, every football player must undergoing a training session. Then they also have contract. How long do they work for one of the team? And if they're signing their new player, they will do a press conference or special announcement for their new signage. So from that, we know that they also have a formal qualification to hire a new player. That's all. My name is Muzammil bin Zulkarnain. So today I will talk about 3 examples of code of ethics related to football players, which is integrity, discipline, and loyalty. So the first one is integrity. Integrity is the quality of being honest and having strong moral principle. FIFA itself had revealed their official handbook of guiding to ensure the integrity of football is secure. This is to prevent match manipulation by professional footballers and coaching staff in an organization. The second one is discipline. Discipline is a key element in developing motivated and hardworking players. It is the most important attribute needed to achieve any type of excellence. However, there is no personal success, goals, and achievement that can be achieved without self-discipline. For example, is showing up on time for games and training session, and also play by the rules. Lastly is loyalty. Loyalty is a quality of staying firm in your support or faithfulness on something. All footballers should loyal to their teams and contract that they have signed. But today, loyalty is no longer prevalent because some players are more attracted to clubs with bigger purse and stands a bigger chance to win titles. That's all from me. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Today I would like to explain about the related cases of the code of ethics as a football player. Maksudnya kes yang berkait dengan code of ethics seorang pemain bola. Yang pertama saya ambil integrity, yang kedua disiplin, yang ketiga loyalty, kesetiaan. Okey, yang pertama integrity. Integrity sebagai seorang pemain bola sepak, menang atau kalah sesuatu game tu adalah berdasarkan prestasi pemain dan juga pasukan. Tetapi dalam perlawanan bola sepak ni wujud pula satu kurangnya integriti antara pemain, iaitu buki perlawanan. Maksudnya
dia dah jual game antara pemain dengan orang yang menguruskan tu untuk dapatkan keuntungan peribadi lah. Pada tahun 2018, satu pasukan bola sepak Malaysia ni seramai 17 orang pemain dia telah didapati bukti perlawanan dan didenda sebanyak RM5,000 seorang. Malahan dia punya pengurus pun terlibat dan pengurus dia telah digantung seumur hidup daripada bertugas sebagai jurulatih. Okey, yang kedua adalah disiplin. Disiplin sebagai seorang pemain bola sepak yang paling mudah sekali adalah tepati masa. Yang kedua, disiplin atas padang. Dan ketiga, disiplin antara pemain dan juga penonton. Ini disebabkan sebuah pasukan tak akan hidup tanpa ada penonton. Okay, pada tahun 2017, pasukan Marseille, seorang pemain pasukan Marseille telah dikenakan tindakan disebabkan telah menendang seorang penonton di luar padang. Disebabkan penonton tu cari pasal, jadi pemain ni telah menendang penonton tersebut. Namun pemain itu telah diambilkan tindakan. Ini telah menunjukkan disiplin pemain tersebut sangat lemah. Disebabkan itu reputasi dia sebagai seorang pemain bola sepak telah merudum dan sehingga kini beliau selalu dilelong dalam antara pasukan-pasukan bola sepak. Okey, yang terakhir, yang ketiga adalah loyalty, kesetiaan. Kesetiaan, kalau macam player Malaysia, penyokong-penyokong Malaysia selalu sebut bermain demi lencana di dada. Tapi sesetengah player dia bukan bermain untuk pasukan, tapi jiwa dia bermain adalah untuk duit. Contohnya, pada tahun 2018, seorang player FC Barcelona telah berpindah ke sebuah klub, berpindah atas dasar gaji yang ditawarkan lebih tinggi. Namun, apabila dia masuk ke klub tersebut, prestasinya telah merudum dan sering dikaitkan kembali untuk pulang ke Barcelona semula. Jadi ini menunjukkan kalau dalam sebuah organisasi, loyalty kita bekerja untuk syarikat tersebut. Macam bola sepak juga, kita bermain untuk kelab tersebut, untuk beri kemenangan kepada kelab tersebut. Okey, jadi bagi saya, daripada saya itu saja. Jadi seterusnya saya pas kepada rakan saya untuk poin seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amin Afrizah dari Diana Penambah akan menerangkan tentang pengajaran untuk topik ini. Terdapat dua pengajaran yang akan saya sampaikan. Pengajaran yang pertama ialah disiplin. Seorang pemain bola sepak haruslah mempunyai sikap disiplin di dalam dirinya. Contohnya, hadir latihan tepat pada waktunya dan mengikut arahan yang diberi oleh jurulatih. Hal ini dapat memberikan perspektif yang baik kepada pemain. Jika pemain berjaya menurut arahan yang diberikan oleh jurulatih serta memberikan komitmen yang baik kepada pasukan. Pengajaran yang kedua ialah kerjasama. Setiap ahli pasukan haruslah bekerjasama di antara satu sama lain dan mempercayai antara satu sama lain untuk menjalankan tugas masing-masing. Hal ini dapat mengelakkan perselisihan faham di antara pemain. Sekian pengajaran daripada saya. Sekian dari saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hakimi bin Muhammad Faizal. So hari ini saya akan mengkonklusikan apa yang telah rakan-rakan saya bincangkan, iaitu Code of Ethics seorang football player. Okey, apa yang saya dapat lihat sebagai seorang football player, mereka mesti sangat mementingkan sikap disiplin, kerana sikap disiplin ni adalah punca kejayaan mereka. Okey, jikalau seorang football player tiada sikap disiplin ni, so mereka akan sering datang lambat ke training. So prestasi mereka akan merudum. Jikalau prestasi mereka merudum, coach tak akan teragak-agak untuk mengeluarkan beliau daripada top 11. Okey, so sikap ini bukan saja penting untuk football player, malah untuk bidang-bidang pekerjaan yang lain. So sikap disiplin ni adalah kunci kejayaan bagi seseorang itu. Sebagai contoh, jika polis ataupun bomba tiada sikap disiplin, so apabila anda hubungi mereka untuk menyelamatkan anda, so mereka datang lambat. So kita tidak tahu anda selamat ataupun tidak. So apa yang saya ingin tegaskan, setiap orang mesti mempunyai sikap disiplin. So saya rasa itu saja daripada saya. So salam Ramadan. Terima kasih dan Assalamualaikum.